बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम दोस्तों का अक्सर ये गिला रहता है कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहे, तो इसका एक आसान सा हल है, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो उसके बाद आपको तमाम वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। जाफर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा सानिया है और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं ऑपरेशन शुरू हुए और अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था तफसील के साथ, कि जब आप इंसानों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कम से कम जानी नुकसान हो और लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला जा सके। लेकिन व्यूअर्स, जो अब तक की इतलात हैं, कोयटा शहर में जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, हमारे दोस्त कुलीग सहाफ़ी जो इस वक्त कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ बीबीसी ने जो रिपोर्टिंग की है, ये इन्फॉर्मेशन मैं इन तमाम सोर्सेज से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बताया जाता है कि 200 से ज़ायद ताबूत गाड़ी में रखकर इसे उस मकाम की तरफ भेजा जा रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि जब ऐसी खबर आपको पता चलेगी तो इसका मतलब ये है कि कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया इन दहशतगर्दों की तरफ से। और बीबीसी ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाले बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद और इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ज़रूर ये नंबर दिया गया है और 30 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा ताबूत रिलीफ ट्रेन पर बुलान की जानिब रवाना किए गए। एक एहलकार ने बीबीसी से नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। वो ये बताता है कि पहले 90 खाली ताबूत हमने रिलीफ ट्रेन में रखे और बाद में तकरीबन 130 के करीब उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। 220 के करीब ताबूत बताए जा रहे हैं जो रिलीफ ट्रेन में रखकर उस मकाम की तरफ रवाना किए गए। अब कोयटा जो रेलवे स्टेशन है एक नो गो एरिया बना हुआ है। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इस वाक़े के हवाले से रिपोर्टिंग जारी है। हमने हाल ही में अमेरिका को एक दहशतगर्द पकड़ कर दिया। बलूचिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सियासी जमातें आपको मुसलसल बताती रही कि हमारे हालात से आपको शायद कोई ख़बर नहीं है, लेकिन ये हालात आपके हाथों से अब निकल चुके हैं और रियासत को जो रिएक्ट करना चाहिए, ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि हमारी हुकूमत कहाँ पर है और हम अभी तक ऐसे वाक़यात को और इन तमाम शर पसंदों को, शिद्दत पसंदों को कुचलने में क्यों नाकाम रहे। वैसे जो सबसे ख़तरनाक बात थी कि एक तो रेलवे स्टेशन पर ये ताबूत और दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें किसी किस्म की इतला नहीं दी जा रही। अपने प्यारों को जब आप इस हाल में देखते हैं तो ऑब्वियसली आप रियासत से सवाल करेंगे कि हमारे प्यारे इस वक्त कहाँ पर हैं, हमें बताया जाए। और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं और उसके बाद जब ये खबर आएगी तो आप जस्ट इमेजिन करें कि उनके दिल पर क्या बीतेगी कि 220 के करीब ताबूत रवाना किए गए। मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, तस्वीरों के साथ रिपोर्ट किया है, लोगों के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है। पाकिस्तान के हालात सर बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये बलूचिस्तान का जो एपिसोड हुआ, इसे हमारी कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी और ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मैं भी उससे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एनी शाहिदीन ने जो बीबीसी को बताया और जो सहाफ़ी इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी आपको इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक ये मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और फिर बाकी लोगों से भी बात की है, इस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर कर रही हैं। आखिरी मरहले में ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से बाहिफाजत बाजियाब करवाया जा सके। 200 की फिगर बता रहे हैं कि लोग निकलने में कामयाब हो सके, ये भी सिक्योरिटी ज़राए से खबर आ रही है। लेकिन मुसाफिर वापस कैसे आए? मोहम्मद अशरफ ये बताता है कि इन 80 मुसाफिरों में शामिल, ये मोहम्मद अशरफ की कहानी है, जिन्हें असलियत पसंदों ने वहाँ से रिहा कर दिया। वो ये कहते हैं कि कोयटा रेलवे स्टेशन पहुँचने पर जो उनकी गुफ्तगू हुई रिश्तेदारों से मिलने के बाद, जाफर एक्सप्रेस के जरिए लाहौर जा रहे थे। पनीर रेलवे स्टेशन से निकलने के कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के नतीजे में ट्रेन पटरी से उतर गई और हर तरफ मट्टी उड़ना शुरू हो गई।
इस दौरान हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और भगदड़ मच गई। सूरत-ए-हाल बहुत अजीब थी और चीखों पुकार शुरू हो जाती है। अब मोहम्मद अशरफ ये बताता है कि उन्होंने गोलियों से बचने के लिए अपने आप को सीटों के नीचे, सामान के नीचे छुपा लिया ताकि किसी तरह इन गोलियों से बचा जा सके। एक पैनिक सिचुएशन थी। जब ये ऐसे हमले होते हैं तो आपको ऑब्वियसली जो चीज़ मिलेगी आप छुपने की कोशिश करेंगे। फिर ये भी बताया जाता है कि इस तादाद के हवाले से अब ये 2 सोर्सेज से कंफर्म हो रहा है कि ये सैकड़ों में थे और एक जो फिगर आई है वो 100 के करीब ये लोग थे, हमलावर, जो पहाड़ियों से बाकायदा गोलियां चला रहे थे और इनके पास जदीद असलहा था। हमलावरों की तादाद 100 से ज़ायद थी और वो हर तरफ फैले हुए थे, उनके पास जदीद असलहा था। हम तकरीबन 7 किलोमीटर तक पटरी से नीचे नदी में चलते रहे। मासूम बच्चे और ख़वातीन भी इसमें शामिल थी, नंगे पाँव, किसी के पास जूती नहीं है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, लेकिन हम चलते रहे क्योंकि हमें कहा गया था कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। व्यूअर्स, ये तमाम खबरें एक एक करके अब बाहर आ रही हैं, लेकिन मेरे लिए ना ये जो रुदाद है मोहम्मद अशरफ की, इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली जो कहानी है और जो आप बीती है वो उस पुलिस एहलकार की थी जो उसने बीबीसी को बताई, और आप इसे ज़रूर सुने कि वो क्या बताता है। कुछ लोगों ने कहा कि सुरंग टनल के अंदर इस गाड़ी को रोक लिया गया, लेकिन वो आपको एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा है और उसका दावा ये है कि ये ऐसा नहीं हुआ। खुले मैदान में जब ये गाड़ी पहुंचती है तो इसे एक धमाका खेस मवाद जो पटरी पर लगाया गया था उसे उड़ा दिया जाता है। इसके बाद गाड़ी डिरेल हो गई और फिर हमने क्या देखा कि रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। अब ये पुलिस एहलकार, जैसे नाम ना जाहिर करने की शर्त पे तमाम इंफॉर्मेशन दी, वो ये बताता है कि हमने ये फैसला किया कि हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, 7 लोग थे जो से कंफर्म खबर की है, तो हमने कहा जी हम इसका मुकाबला करेंगे और हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन इनके हाथों अपने ये जो लोग जिनकी हम हिफाजत कर रहे हैं, हम किसी तरह भी इनको इस गाड़ी की तरफ नहीं आने देंगे। जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। अब वो क्या बताता है, वो ये कहता है कि एम्यूनेशन खत्म होने पर हमें यरगमाल बना लिया गया। ये एहलकार जिन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को ये बताया, वो ये कहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के शिद्दत पसंदों के हमले। अच्छा, अब ये ना बलोच लिबरेशन आर्मी, ये तो लफ्जी बनहूस है, ये कोई आर्मी नहीं है, ये शर्त पसंद नासिर है जो बलूचिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। भारत इन्हें फंड करता है और वो लोग जो इनकी बाकियात है, रियासत को इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। भाई, हम कुर्बानियां देने के लिए नहीं है, ये मुल्क कुर्बानियां देने के लिए नहीं है। हमारे नौजवान हो, हमारा फौजी जो इस गाड़ी में नहत्ता खड़ा है, उसको आपने किस तरह से गोलियों के आगे छोड़ दिया। हम अब ये कुर्बानियां नहीं देंगे, हम इन कुर्बानियों का हिसाब लेंगे हर पाकिस्तानी को। अब ये जो कुछ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुआ ना, आपको साथ देना है। अब इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है मैं आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि इमरान खान ने जब धरना खत्म किया था, जो लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं ना, इनको भी हम जवाब देंगे कि पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि ये मौका जैसे दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, जो फंडेड है भारत का ये पूरा एपिसोड, आप उसके ऊपर अपने ही मामला खत्म नहीं कर रहे। वही बताते हैं जी कि इस शिद्दत पसंदों का ये टोला हमले के चंद घंटे बाद जाय वकुआ से फरार होने में कामयाब हुए। ये जो 7 लोग थे जिन्होंने अपने वहां से स्केप की दास्तान बताई है, वो ये कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने इस मकाम पर क्या देखा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला कैसे हुआ, इसकी तफसील भी बताते हुए उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इब्तदाई इत्तलात के बरक्स जब रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया तो वो सुरंग में नहीं थी बल्कि खुली जगह पर थी। फिर वो ये बताते हैं कि अचानक रेलवे ट्रैक पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी रुक गई और ट्रेन रुकते ही जो लॉन्चर रॉकेट जो हैं वो आकर गाड़ी को लगना शुरू हो गए। तो इस पर वो ये कहता है कि हम समझ गए और जो मेरे साथी थे मैंने उनको कहा कि हमारे ऊपर हमला हो गया है और ये शिद्दत पसंद ट्रेन के ऊपर इन्होंने ये हमला किया। फिर ये नौजवान ये भी बताता है कि 400 के करीब मुसाफिर इस गाड़ी में सवार थे और इसमें अस्करी ज़राए ने क्या कहा कि 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। अब बाकी लोग कहाँ पर हैं? जब आप ये बीबीसी की खबर सुने, जब आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से बात करें, जब आप ताबूत जाते हुए देखें, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हुआ है। इस शख्स ने यह भी बताया कि एहलकार के मुताबिक जब रेलगाड़ी रुकी तो बहुत बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद वहां पहुंच गए। वो पहाड़ पर हमारे सामने फिर रहे थे और हमसे तादाद में कहीं ज्यादा थे। जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले के आने शाहिदीन ने यह भी देखा कि मैं अपने साथियों के साथ था, 5 हम थे और 2 FC वाले, हम 7 आदमी थे। एहलकार के मुताबिक उन्होंने हमला आवरों का मुकाबला करने का फैसला किया और जवाबी फायरिंग की। अब ये अपनी ना पूरी रुदाद आपको बता रहा है कि ये हमला
جو ان کے اوپر کیا گیا اس کو انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے G3 دے دو چونکہ وہ ایک زیادہ بہتر ہتھیار ہے. مجھے رائفل اور راؤنڈ مل گئے تو ہم نے ان کے اوپر جوابی فائرنگ شروع کر دی. اب آپ کے پاس ایک محدود سا اسلحہ تھا نا, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 100 کے قریب اگر وہ لوگ تھے جو اس نے فگر بتائی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ آپ نے ایک ایک گولی چلانی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری G3 کے 60 راؤنڈ تھے, باقیوں کے پاس بھی اتنا ہی ایمونیشن تھا, کسی کے پاس 60, کسی کے پاس 40 گولیاں تھی. اب 1.5 گھنٹے میں ہمارے راؤنڈ تو ختم ہو گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ اب جواب نہیں آ رہا چونکہ گولیاں یہاں سے چلنا بند ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا, ہم نے اپنی رائفلیں پھینک دی, چونکہ پہلی چیز انہوں نے اگر ہمارے ہاتھ میں رائفل دیکھتے تو ہمیں گولی مار دیتے. تو اس کے بعد وہاں پر جو ایک اس بندے نے جو اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یار اپنا یونیفارم اتار دو, یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی مار دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, اگر میں مروں گا تو اسی وردی میں مروں گا. اب پھر ایک بہت ہی ایک ایسی ہوا اور ایک ایسی لہر ہم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑی سے نا لوگوں کو اتار کے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو, سرائکی, شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے, تم بلوچی, تم پنجابی اور پٹھان, اس طرح نا لوگوں کو تقسیم کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ غدر مچایا جاتا ہے. اب جو سب سے خطرناک خبر ہے جو BBC کلیم کر رہا ہے, اور پھر یہ 220 کے قریب تابوت بتائے جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ٹولیاں اس طرح بنا دی گئی اور ان کو آرڈر ملتا کہ مار دو, اور پھر وہ مار دیتے. پولیس اہلکار کے مطابق شدت پسند بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے مطالبات کیے اور اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے, گاڑی کو آگ لگا دیں گے. اور ان کو آرڈر ملتا تھا کہ مار دو تو ٹولی سے اٹھا کر مار دیتے. بہت لوگوں کو مارا, آرمی والوں کو بھی اور عام شہریوں کو بھی. تو سر یہ وہ دہشت گرد ہیں جو آزادی کی جنگ چلا رہے ہیں, اور آزادی کی جنگ نہیں بلکہ تم پاکستان کے اندر آگ لگا رہے ہو. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے. کس بات کی آزادی؟ یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کسی کا باپ بھی پاکستان سے اسے جدا نہیں کر سکتا اگر ہم متحد ہو جائیں, اور وہ ہمیں اتحاد کہیں پہ نظر نہیں آتا. اب یہ تمام باتیں جو اس شخص نے رپورٹ کی ہیں, obviously پھر یہ بھاگتا ہے وہاں سے, وہ بھی اس کی ایک ردات ہے, لمبی کہانی ہے. لیکن میں آپ کو ویور سے ایک چیز بتاؤں کہ اختر مینگل کی یہ گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی جسے کوئی پاکستان میں سننے کو تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں آپ کا کنٹرول ہو, وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ کہانی ختم ہو چکی. ہم نے خبردار کیا تھا, ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا, مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا, بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر کا ڈالا, اور یہ وہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر رہی اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے. دیکھیں بلوچستان کے اندر ترقی آتی, لوگوں کو تعلیم ملتی, لوگوں کے مسائل حل ہوتے, لوگوں کے اندر شعور آتا, لوگ بندوق نہ اٹھاتے. اور یہ جو لوگ اس وقت کچھ دشمن جو عناصر ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی. جب آپ کسی جگہ کو ان کے حقوق نہیں دیں گے نا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ یہی نکلے گا. سر بڑی ایک آسان سی بات ہے, جب زمین کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں نا اور بیج آپ بو دیں تو پھر وہ درخت بنتا ہے, فصل بنتی ہے, اس کا پھل لگتا ہے. جب آپ زمین کو بھی پانی نہیں دیتے نا تو وہ بنجر ہو جاتی ہے. تو پھر یہ آپ کے اپنے لوگ تھے, آپ نے کیوں ان لوگوں کو ان کا وہ اصل مقام نہیں دیا؟ آپ آج بلوچستان کی حکومت کو دیکھیں نا تو یہ زرداری کی حکومت ہے. زرداری ہاؤس آف زرداری کو بنانے میں لگا ہوا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے اندر فورسز نے ریئیکٹ کیا اس پورے واقعے کو, جو بھی ہوا ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے, لیکن آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اب مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی, ویڈیوز بنا رہے ہیں. ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, AI سے تیار کی گئی ہے, اور AI آج کل ایسا کام کر دیتا ہے جی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور پروپیگنڈا بھارت میں کیا جا رہا ہے. میرے لیے تکلیف کی یہ بات تھی کہ جو صحافی ماضی میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے تھے, پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ آج کیوں دشمن کے چینلز پہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کریں. جناب آپ اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنا ہے نا, اس کے اور بھی طریقے ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. پاکستان ہوگا بھائی تو ہم ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہی سب کچھ ہو گیا تو کیا آپ کریں گے؟ اب یہ حکومت کے لیے مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ جب سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں نا, اب یہ جو آپ کے
آپ کے جو مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ممالک جن سے آپ سرمایہ کاری مانگ رہے ہیں وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی وزارت داخلہ کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں شیورٹی دی جائے کہ ہمارا سرمایہ ڈوبے گا نہیں۔ اب یہ شیورٹی کون کون سی مانگی جا رہی ہے؟ فائنینشیل سیکیورٹی، کہ جتنا آپ ہمارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا ہمیں پروفٹ ملے گا، ہم کیوں آپ کے پاس سرمایہ کاری کریں؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے، چائنیز جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی سیکیورٹی، اوبویسلی یہ کنسرن شو کیا گیا، تو یہ سیکیورٹی اب مانگی جا رہی ہے۔ تو اب یہ آپ کی اپنی بقا کی جنگ بھی ہے، آپ نے پاکستان کی بقا کی جنگ تو آپ ہار گئے، اور پاکستان کی بقا کی جنگ اب پاکستان کی عوام کو لڑنی ہے، ان تمام آوازوں کو لڑنی ہے جن کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ سے اپنے حقوق کی بات کرتے تھے اب وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اب ان کے بھی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ اگر یہ پرفارم نہ کر سکے، اکانومی ان کے ہاتھ میں نہ آئی اور جس طرح سے کنٹرول نہ کر سکے، تو سر پھر تو کہانی ختم ہوگی نا۔ دہشت گردی، امن تباہ، معیشت تباہ، سیاست تباہ، جمہوریت تباہ۔ اگر کوئی اس ملک کے اندر بن رہا ہے نا تو ان کے محل آپ کو تعمیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ملک کے اندر ہاؤس آف شریف کی پراپرٹیز میں سر اضافہ ہی ہوا نا۔ زرداری صاحب کے جو جتنا بھی ان کا مال و متا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پاکستان کی عدالتوں میں آپ اپنی مرضی کے ججز اور مرضی کے فیصلے لیں تو کون حساب کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی پوچھے نا یہ آصف علی زرداری کے بیٹے سے کہ یار تم کوئی نوکری بھی نہیں کرتے لیکن تمہاری جائیدادیں بہت ہیں۔ کوئی پوچھے ان کے بچوں سے کہ یار تم کوئی بزنس بھی نہیں کرتے لیکن ایون فیلڈ کے اندر آپ کے پاس پراپرٹیز آئی جس کا سوال پاکستان کی عدالتوں نے پوچھا، آپ جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ جو بزنسز ہیں پراپرٹی کے، انہوں نے آ کر یہاں پر شروع کیے اور وہ کہتے ہیں جی کہ بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، لیکن منی ٹریل آپ کو آج بھی قوم کا یہ سوال ہے۔ اب جو اس وقت زمینی حقائق ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، دشوار گزار علاقہ ہے، اور جنہوں نے اس مقام کو پہلے سے ٹریک کیا تھا اوبویسلی اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہوگی کہ جناب فوجی آ رہے ہیں تو آپ نے حملہ کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی پاکستان کے اداروں کو جو اپنی انویسٹیگیشن ہے وہ کرنی چاہیے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انویسٹیگیشن جو آپ کرتے رہتے ہیں نا، اس سے دھیان ہٹائیں اور ہمارے فوجی جوان، اب دیکھیں اس میں چھوٹے رینک کے لوگ ہوں گے نا، فوجی ہوں گے بیچارے جو ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا، اور آپ نے یہ آپ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اب اس میں اور بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر میجورٹی شہداء کی جو تعداد جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو میجورٹی ہے، اگر یہ فوجی ہمارے بھائی ہوئے تو پھر اوبویسلی یہ خبر باہر نہیں آئے گی کہ کتنے فوجی شہید ہوئے۔ اگر یہ عام پاکستانی یعنی سیولینز ہوتے تو پھر یہ نمبر ضرور آتا ہے۔ اس میں سیولینز بھی ہیں، یہ بھی ایک خطرناک، اس کے اندر بڑی آپ کو بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے۔ میں عرفان صدیقی صاحب، آپ یقین کریں عمر میں وہ بھائی صاحب بالکل بڑے ہیں، ان کا احترام ہے ان کے سفید بالوں کی وجہ سے، لیکن ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں۔ وہ کیوں؟ اس موقع پر بھی انہوں نے اپنی کتاب کا ایک سکرین شاٹ لگا کر کیا لکھا؟ 2 سال پر محیط پی ٹی آئی کے بے حکمت اور بے ثمر داستان اب کتابی شکل میں مرتب ہو چکی ہے۔ یار خدا کے لیے باز آ جاؤ، ہاؤس آف شریف نے تمہیں کیا دینا ہے جن کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ یہ پاکستان کے لیے کیا خدمت ہے؟ میں آپ کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ہم ثبوتوں سے بات کریں گے۔ جو لوگ اس وقت عمران خان یا ان کی جماعت پر تنقید کر رہے ہیں، میں یہاں پر عمران خان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، یا میں تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، پاکستان کے حالات کی، کہ بس کر دو اور لڑائی کو بند کرو اور پاکستان کی بات سوچو۔ اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے جب تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر ایک نیشنل کنسیلیشن آپ کو کرنی چاہیے دہشت گردی کے حوالے سے، اور یہ خان صاحب نے کیا تھا ماضی میں۔ یہ خبر ہے جی 17 دسمبر 2014 کی، جب آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور خان صاحب نے 126 دنوں کا دھرنا ختم کر دیا۔ یہ تو کہتے تھے نا کہ چینی یہاں پہ صدر آ رہا تھا اور دیکھیں آپ نے کیا کیا، تو خان صاحب نے وہ دھرنا ختم کیا۔ عمران خان نے کیا کہا تھا نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ غور سے سنیں ان تمام لوگوں کے لیے۔ پاکستان کین ناٹ افورڈ اپوزیشن ان دیز ٹیسٹنگ ٹائمز، ہم برداشت نہیں کر سکتے، مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، اور ہم اپوزیشن نہیں کریں گے، یعنی سیاست کے لیے اپوزیشن ہو رہی تھی نا۔ We have to end our sit-in, Imran said in the last address after offering funeral prayers۔ وہاں پر جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا، آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ we have taken this decision for the sake of our country and want to see you, Prime Minister Nawaz Sharif, take the next step for the sake of democracy۔ جمہوریت کی خاطر باؤ جی آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے اور جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ عمران خان نے اس وقت مطالبہ کیا تھا۔ تو خان صاحب نے تو جی ایک دھرنا ختم کر دیا، لیکن ہمیں دوسری طرف عرفان صدیقی جیسے لوگ آپ کو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور لوگوں نے بھی جی اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے ضرور بتا دوں کہ عمر ایوب، قادر پٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ
जुनैद अकबर की गुफ्तगू इस हवाले से क्या थी। उमर यूं भी कहते हैं कि किधर है इंटेलिजेंस एजेंसी, कहां है, ये खमियाजा कौन भुगत रहा है, ये लापरवाही है। और कादिर पटेल साहब ये कहते हैं कि कोई इशू नहीं है और वो हमारा दर्द सर है। अच्छा जी, कोई इशू नहीं है, 220 लोग आपके लिए क्या ये भेड़ बकरियां थी? ये कौन थे? ये पाकिस्तान के लोग थे। आप जस्ट इमेजिन करें, अमेरिका के 12 फौजी मारे गए ना अफगानिस्तान के अंदर, वो आगे बदला लेने 3 साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी। इनकलाब ने कहा नहीं, हम आएंगे तो हम बदला भी लेंगे, और उन्होंने बदला लिया। 9/11 हुआ, वो अफगानिस्तान के जो भी नताइज निकले, हमने उनका साथ दिया, वटेवर, ये अलग कहानी है, लेकिन वो अफगानिस्तान में अपने लोगों का बदला लेने के लिए आए, और हम 220 लोग जिन्हें शहीद कर दिया गया। कादिर पटेल जैसे ये लोग क्या कहते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़े में बैरूनी शरपसंद अनासिर मुलविस थे, और कल जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में भी बैरूनी शरपसंद अनासिर। यार तुम लोगों ने 9 मई के वाक़े में पहले पीटीआई का कहते थे कि शामिल है, अब ये गैर मुल्की हो गए, तो इन्होंने ना हर वाक़े में 9 मई का तड़का जरूर लगाना है। और सर ये इसका नुकसान आप देख लीजिएगा पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत क्यों जरूरी है, ये मैं आपके सामने एक शक्ल रख देता हूं जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो। देखें, बलूचिस्तान के अंदर आपने एक मिक्स अचार गवर्नमेंट बनाई, मुख्तलिफ धड़ों को शामिल करके, यानी किसी की नुमाइंदगी नहीं है। आपको लोगों को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लेकर आते हैं। अगर आप की बात नहीं मानी जाएगी, आपको ठेके नहीं मिलते, आप हुकूमत से अलग हो जाएंगे। यही होगा ना ब्लैकमेलिंग की सियासत, और क्या होती है, यही हो रहा होगा। सिंध के अंदर सिंध सरकार बैठी हुई है, और वहां पर आपको एक खास हुकूमत नजर आएगी, और वो कौमी धारे में शामिल इसलिए हुए कि उनको भी मरकज में बाकी पोजीशन, आईनी पोजीशन दी जाए, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, आपको हुकूमत दी गई, वहां भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन। केपी के अंदर अगर अवाम की नुमाइंदा जमात मौजूद थी तो वो मरकज में नहीं है, बाकी जगहों पर नहीं है। तो हर सूबे में आपको मुख्तलिफ सियासी जमातें नजर आती हैं, और इसका एक असर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कैसे पड़ रहा है। अवाम कि नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो वोट उसको मिला, अगर इसे हुकूमत मिलती तो आवाम की सपोर्ट होती, आपको फैसलों में यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी, आपको ब्लैकमेलिंग की सियासत से निजात दिलाने के ये वही तरीका था। और कोई आकर आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, एमक्यूएम कहे कि जनाब हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो फिर आपको उनके हर उस मकरू खेल में उनका हिस्सा उनको देना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, वजारतें देनी पड़ती हैं। और सफर कौन करता है? पाकिस्तान। तो ये इसलिए पाकिस्तान में एक जमात की हुकूमत क्यों जरूरी है। वो इमरान खान ने, पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया, बन सकती थी, लेकिन हमने वहां भी सियासत की और पाकिस्तान की आवाम को उसकी असल नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। आप देख लें पॉलिसीज क्या हैं, वो आपके सामने हैं। जुनैद अकबर ने जी एक जुमला कहा, इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि जनाब हम गुरीला फोर्स नहीं, हम खैबर पख्तूनख्वा से आए और इमरान खान को रिहा करके लेके जाएंगे, हमारे बस में एहतजाज करना है, जो आइंदा भी करेंगे, एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और हम दोबारा जरूर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी एहतजाज का ऐलान किया है, और एहतजाज ही रास्ता है, ये जमहूरी हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान की तमाम दीगर जमातें, मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा बैठना चाहिए और एक आप पॉलिसी बनाए। ये सियासत होती रहेगी और इमरान खान को जो उनका हक है वो दिया जाए, और जब तक नुमाइंदगी आवाम की आवाम के पास नहीं जाएगी तो सर यहाँ से तो खबर नहीं निकल रही हम अपने पाकिस्तान को इन बुरे हालात से कैसे निकालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह जी आपका हामी नासिर और सब्र अता करे मेरा मालिक उन खानदानों को जिन्होंने ये कुर्बानी दी। ये 220 जो ताबूत, अल्लाह ना करे ऐसा हो और ये खबर गलत साबित हो और कम से कम जानी नुकसान हो, लेकिन व्यूअर्स आप यकीन करें जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर और जो इनके अपने ज़राए हैं, ये जो दहशत गर्दों का टोला है जो वहाँ से खबरें और जो वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको सुना नहीं सकता। आप यकीन करें मैं कई घंटे तक सुनने और देखने के बाद ना अपनी कुर्सी से नहीं हिला, और मैंने बहुत हिम्मत करने के बाद आपके से बात की है। हमें सर आदत ही नहीं रही, यहाँ पर किसी के साथ थोड़ा सा भी कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है तो रियासत आकर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो हमें अब आदत नहीं रही। एक वो ज़माना था जब मैंने अपनी आंखों के सामने खुद कुछ हमलावरों को देखा, उनको अपने आप को उड़ाते हुए देखा। एक तो हमने खुद भी जी सर्वाइव किया, बहुत ऐसे वाक़यात देखे, तो उस वक्त शायद दिल मजबूत था। अब तो हिम्मत ही नहीं रही कि इन वाक़यात को हम देख सकें, सुन सकें। जस्ट इमेजिन करें उन बच्चों पर, उन ख़ानदानों पर, उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने ये क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान को हमारी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ये भी दुआ करें कि इन हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए और पाकिस्तान के अंदर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत आएगी
تو ہر مسئلے کا حل ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے